अरे राजा नाई ना को से हमर से एता कियाटरे बुढ़ियाटरे गाइटा मारी कि दिन नाश करी बइछु तू मु कोन गाड़ी मारी रे आ के मारला अरे यार पुआ मार देछि रे से उछुआर पुआ मार देछि उछुआर पुआ गाड़ी मारछि हां तू फेणी कहि चोली बेला मु कान कहि रे मोर मोर पांच नौ दिया बुले नष्ट कर रखि जा देखु त कहि रे जा चाती कि दिख से गाइटा मार अंडर पिलाडा आउन देखु मोर पूरा एता क दैछि आज देखि जा कि से क दबा मोर पूरा पांच नौ बोडा पूरा ये कर देला गाड़ी बुले चलो ताकू नहीं किए से चषा करम करने जासो ये सब मुची करम कर ये तम ना तो कहला हो के मु कोन है मु गाड़ी तो झड़ी जाई नहीं कहला एटा पता कर चलो से नहीं के चषा करम करथिले एमिति करना काहे चषा करम तमे बॉय रे अरे तू जो क्यों ना करले की हां क्यों बोल रे सेठ किन जाई काटा मारी के मोर हेडो आटा तू घुसले गिरी रखिछु एरो आई मोर 5 9 दियो पूरा पूरा भेसी देई जे गाड़ी अरे राजा नाही तोर कोर भस देई रे मु काउ खाई रे बुआ 8 9 दियो पूरा 5 9 दियो पूरा भास देजु से तळी रुआ है तो दूरी गण आके काम पई जाई मैं तो दूज रे बुआ सकाळे जाय मु देखि रेली मोर गाड़ी बोले आ बिले पाकर तो मो बिले अछि ये तो कोई आ ये डाकीची में तो नहीं लिए बिले आज समस्त कहउछि रेडो आटा बुझे से आड़ी रे 50000 टा ना के बोर को 50000 नहीं तू एते सुन एजा तू कर्म कन्नु रे ओपा एजा तोर भलो करौ नै तू गाड़ी किनचोली कहले गाड़ी खंड तार जो एता रुआ केटा तू आनलु देख अरे सुन रे राजना तो बहुत सुन राजना वो बात तू सुन तो राजना भाई ना सुनिबो काटा बुले देली सेठी सुन तू जति लेला नाही तू हेबे से तू जति नहीं रे तसा करम कथा देले गले तू गाटा बुलेलु तापर आ रोइलु मेरे तसा मोले एबे रहि जा गाड़ी और भूटे क्यों गाड़ी काले एबे होबनी तू से पैसा देबा बाध्य की पैसा देबू हैला तू तम ओने जिन चसा मोले सिन तसा बेले हेले एते जा गाड़ी बुरछ मो गाड़ी का तेरी क्यों जा ओ गाड़ी आके जाईची हेला कथा नहीं सभापति बाबू चलो सभापति तू आ सभापति बाबू तू आ सभापति बाबू चलो से गोपाल हैना बाबू जी हां गोपाल हैना जो कहियो चलो गोपाल हैना बाबू जी पतरिया काहे कि गए गुडू एकर त काई चालो छिया हैना पतरिया हला चलो बोलू का ठीक से कहियो हमर बे मोर का दुनिया का गाड़ी बुलली खाली मोर का गाड़ी बुलची हां अरे नकुल भाई ना सुन सुन कथा को सुन रे तारो कोडी 5 9 दीप वाला आरो कोडी 10 9 दीप वाला आगे मते कहू छे मो पनि गाड़ी मार नौती जाईनी रे मोर एडा बडा आइटा भाई ना जानलो एडा आडी एते कि उंचे रे आइटा थिला हेले ये गाइटा बुले गिरे सेपट आणी गिरे नबा कथा बेसे बिलुगु ना मो गाइटा आइटा भांगी रे पड़ो मो गाड़ी जाई छि रे तो आड रे तो गाड़ी त जाई हां आ बिलु के गाई सिंह देउ तो केन होपुन रे होपुन केन रे इतरे शांति रे शांति केन रे हे गुळे गले मारलो का होय रे मारो गळे बेले कथाडा केन हला मोर एबे आइटा भांगीला हेले एति कि उंचरे आइटा थिला अंटा उंचरे ओरे उंचरे एडा बडा आइटा थिला तोर केडा बडा आडी आ के जानछि के एडा बडा केडा आडी के जानि छि के तू धीर और मार रे केन रहू रे ए रहू केनडा अरे राजा भाई ना तोर कोडी मोता क दैछ रे तोर तू काउ खाइ रे 5 9 दी बोडा पूरा किछि रखिन रे काउ खाइ रे 5 9 दी बोडा पूरा मार देखो गोटे गाड़ी वाला ये गाड़ी धरी गला गाड़ी बुलेला गाड़ी समय मारिले मारू किछि असुविधा नै जेहेतु आमे चसा मो केटा देही तम केरी जो ता केटा देही तम केरी जो गाड़ी नबो कि चलो तू तो मोर छोटिया बोडा 5 केटा तू तो सेटा तसिगिरी ऊपर नेलु फिर चारटा खाप तळे पोति दे हेतु असुविधा कोडी मते तमे गोटे भद्र लोक हिसाब रे ए र रे तू देखे मैं केते कर तू खाता कहना तू हम कहू खाता कर रे आइना नपड़ा आइना तू सुन को गाड़ी गोटे गाड़ी बिल्लर बुलचे ना दुनिया गाड़ी बुलची रे हां बुलची गाड़ी केते गाड़ी बुलची तले मो गाड़ी का बुलची ना कि मो गाड़ी से दिनो से पहाड़ तोर बुलतला ओ पहाड़ रे मो गाड़ी बुलतला तो खाता न देखिए समझ तो हम बिलो कियारी पाखर जति लोग गाड़ी अछि तो ना खाइ आ पाखर त आउ गोटे गाड़ी हेले बुलतला मो गाड़ी का केम बुलतला रे चिरा नुबे तते किए देखियार कोन परमाणु दरकार रे तू सुन रे गोविंद है ना नकुल है ना मु कहू सुन रे एबे गाड़ी गोटे बुलची ना के 100 बुलची रे गाड़ी परमाणु दरकार रे मु त परमाणु दरकार के परमाणु ले गले अछि परमाणु डाक के अछि रे काउडा कदी बे के अछि रे परमाणु हां तो धरा पड़ जो ना की डाकी ना कहबो ना मु डाकी बेल डाकू बेल तू काउ डाकू कहनु मु का गोल डाकी जे देखि छी डाकू देखि छी डाकू डाकी कियारी पाखरे जा न कोइ से चाଷ करछि ता गाड़ी चले तू से देखि जो ना हां तो डाक रे तू ओइ त मु गोपाल न डाकी से बड़ हुडा पर बई देखु ले गोपाल न डाकी देखि छी कोड रे फाड़ी देबी कोड रे फाड़ी दे तू मत कोन ल अरे गोपाल ना आस दे क्या लाई यार से आरो ये गाड़ी से बुले छी काली खरा तमे कोन थले गाड़ी बुले छी खरा तम बड़ हुडा पर बई देखि दिलो
ଖରାରେ ତା ଗାଡି ବୁଲଉଛି ଏବେ କହିଲ ମାନୁନି ଆମେ କହିଲେ ମିଛ ତାଙ୍କେ ଦିନ କହିବା ପଚାରିବେ ତୁ କହ ତୁ କର ତାଙ୍କେ ସତ କଥା କରେ ତାଙ୍କ ଗାଡି ଆଙ୍କ ଦି ଜଣ ବିଲରେ ଯାଇଛି ଆଜି ବୁଲୁଥିଲା ଖରାଳି ଯାହାର ଗାଡି अरे ସେ ପାହାଡ ଜାଗାରେ ଗାଡି ବୁଲୁଥିଲା ନାଇଁ ରେ तू को आखिर ଏଇଠି ହାପୁଡାକୁ କିସରେ ପୁଅ କହୁଛୁ ସିମଲା ନା ହଁ ଥିଲି ସତ କଥା ସବୁ କହନ୍ତି ଇଏ ବୁଲଉଥିଲା ଗାଡି ଖରାଳି ଜାଗ ହେଲେ ମୁଁ ତ ବଡ ହୁଡାରେ ବଇ ଦେଖୁଛି ବୁଲଉଛି ଗୋପାଳ ଭାଇନା ବଡ ହୁଡାରେ ସେଠି ଆଉ କା ଗାଡି ବୁଲୁନଥିଲା ମୋ ଗାଡି କା ବୁଲୁଥିଲା ତାଙ୍କ କିଆରି ନଷ୍ଟ ମୁଁ କା କରିଛି ମୋ ଗାଡି କା ଶୁଣେ ସିଏ କିଏ ମିଛ କହୁଛି ଗାଡି ବୁଲୁଥିଲା ତାଙ୍କ କିଆରି ପାଖରେ ତୋ ଗାଡି ବୁଲୁଥିଲା କିଆରି ପାଖରେ ବୁଲୁଥିଲା ତାର ତମେ ଭଲ ସବୁ ଦିଆଲା ତୁ କିଆଁ କହୁଛୁ ରେ ତମେ ଭଦନ କହିଛ ଯାହା ନ୍ୟାୟ ଦବ ଆମେ ଧୂଳି ହେଲି ଏତେ କରୁ ହେଲା ମୋର ଏତିକି ଆଇଟାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି ଆଉ ଭାଙ୍ଗିଛି କହିଲେ ତମେ କିଆଁ କର କର କଣ କରି ସେ ଦେବାକୁ ପଡିବ ହେଲା ନାଇଁ ରେ ତୁ ଗାଡି ବାଲା ଗୋଟେ ରେ ତୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି ନା ନାଇଁ ରେ ଗଲୁ ଭାଇ ନହେଲେ କହିଥାନ୍ତୁ ଆରେ ଭାଇ ମୋ ଗାଡିଟା ଲାଗି ତ ହାତଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା କଣ କରିବା ପଚାରୁ ନା ସେତିକି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନାହିଁ ରେ ଶୁଣୁ ରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି ରେ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି ଯେ ହେଲା ନହେଲେ ଗାଡିଟା ଗଲା ରେ ଏବେ କିଅଁ କରିବା ରେ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ରଖିଥିଲା ନା ନାଇଁ ରେ ବିଲ अरे हो रे छाड़ गाड़ी बंधेयाକୁ ହେଲେ 40 ଲୋକ ମୁଲିଆ ଚାଷୀ ରେ ମୁଁ ହେଲେ ଜାଣୁଛି ହଉ ଛାଡ ରେ ଯୋଡା ହେଲା ନା କିଅଁ କରିବା ରେ ଏବେ କିଅଁ କରିବ ତମେ ତମେ ଭଦନ କହି ହିସାବରେ ତମେ ଯୋଡା କିଅଁ କରିବା ରେ ଭଦନ କହି ହିସାବରେ ଆଙ୍କେ ଯାହା ଡିସିସନ ନେବେ ମୋ କଥା ଶୁଣ ମୁଁ ସେମିତି ରାଜି ମୁଲିଆ ଦରକାର ହଁ ସେ 40 ନଗର ତୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେଇଦେ ତୋ କାମ ଛିଡି ତମେ କୁହ ମୁଁ କଣ କହିବି ତମେ କୁହ ଯାହା ତମେ ଏବେ ଭଦନ କହି ହିସାବରେ ତମ ପାଖକୁ ଆମେ ଆଇଛୁ ତମର ଯାହା ଜିମି ନିଆ ଛିଡ ଆମେ ସେନେ ରାଜି କଷ୍ଟ ପଡିକି କରୁଛି ହେଲା ମୁଁ କହୁଛି ମୋର ମୂଲ ଭୁଲ ଯାହା ନାଗିବ ସେ ଆଡି ବନ୍ଧେଇବାକୁ ତାଙ୍କେ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କଣ କହୁଛୁ ତୁ ତମ କଥା ଇଏ ନ ତୁ କେତେ ଟଙ୍କା ନେବା ଅଛି ରେ ତୁରେ ମୁଁ ଚାହିଁବାର କଥା କହିଲେ 40 ଲୋକ ମୂଲିଆ ଏଡ ବଡ ଆଡି 10 ଦିନ ମୁଁ ଜଗିଲେ ସେଇଠି ହବ ନହେଲେ ରାସ୍ତାର ଲୋକ ଚାଲିକିରି ସେ ଆଡି ଭାଙ୍ଗିଦେବେ ଆଉଥରେ କହିଲିକି ସିଏ ବନ୍ଧେଇବାକୁ ମତେ 40 ଲୋକ ମୂଲିଆ ହେଲେ ମୂଲିଆ ଗୋଟେ 1000 40,000 ଟଙ୍କା ବେଲେ ତୁ ଏ ଗରାଖି କଥା ଜାଗା ଆଉ କାଉ ଶିଖବୁ ତମେ କୁହ ଭାଇନା ତମେ ମୂଲିଆ ହିସାବରେ 1000 କୁଆଡେ ହେଇଯାଉଛି ମୁଁ 5000 ଦେବି ଆଉ କେତେ ଦେଇଦେବି 5000 ଦେବି 5000 ଦେଲେ ଭାଇନା ଦେଖ ତାଙ୍କେ ନାହିଁ ତାଙ୍କେ ନାହିଁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ତାଙ୍କେ ଦି 15,000 ଦେ ହେଲା କଥା ଶୁଣେ ଆମେ କେମିତି କଥା ସମାଧାନ କରିବା ଦେଖ ଆରେ ଗୋଟେ ଗାଁର ଲୋକ କାଲି ସକାଳୁ ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଁର ଲୋକ ମୁଁ ହେଲେ ନାହିଁ କରିନି ଗାଡି ନେଇଛି ଭୁଲ ହେଲେ କରିଛି ଭୁଲ ତ ହେଇଯାଇଛି କାଦ କିଆରେ ମୋର ଆଗକୁ କେମିତି କାଦ କିଆରେ ହଁ ରେ ମୁଁ ମାନିଲି ରେ ମାନିଲି ମୁଁ ନାହିଁ କରିନି ଆଗକୁ କେମିତି ତୁ କେତେ ଦଉ ରେ ତୁ କେତେ ଦଉ ମତେ ମୁଁ ତତେ 2500 ଦେଇ ତାକୁ 5000 ଦେବି ଏତିକି ହବନି ମତେ ନହେଲେ ମୋ 5 ନଉତି ମୁଁ 2000 ରାଜି ହେଲି ତାକୁ ତୁ କେତେ ଦଉ ଦେଖ ଚିରା ଲୁଙ୍ଗି ପିନ୍ଧିକିରି ମୁଁ ସେ ବାଇଙ୍ଗିରି କେତେ କତି ବାତି କରିକିରି କେତେ ଇଏ କରୁଛି ଗୋବିନ୍ଦ ଭାଇନା ମୁଁ ହେଲେ କଷ୍ଟ କରିଛି ରେ ବୁଝିଲି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଭୁଲ ହେଇଗଲା ମୋର ଆଗକୁ ରୁଆକୁ ମୋର କେମିତି ଭୁଲ ହବନି ମୁଁ ତାର ପୁରା ଓ ତା କଥା ନା ତମ କଥା ନାହିଁ ନହେଲେ 10 ରେ ଅଫିସ ଯାଏ ଭାଇନା 10 ରେ ଅଫିସ ନହେଲେ 10 ରେ କେମିତି ଅଫିସ ଯାଉ 10 ତୁ ଆଇଟା ବାଇଁ ଦେ ଏ ଗୋବିନ୍ଦ ଭାଇନା ମାଇକିଲା ମୂଲ୍ୟ ପକେଇରେ ନହେଲେ 300 ଟଙ୍କା କିଆଁ କରିବା ରେ 15000 ନହେଲେ ଦେବି ଗାଁ ପିଲା ତ ଆଉ କିଆଁ ଦେଇଦେ ତତେ ଶୁଣ ରେ 15000 ଦେବି 15000 ଦଉ ଏଥର ନାଇଁ କି ରେ ଆମର ଯୋ କାଦକିଆ ରେ ଯା ଚିରାକୁ ତା ଚିରା ଉଲଉଥିବି ଚାଷ କରିକିରି ଯାଉଥିବି ହଁ ତୁମି ଗୋଳିଆ କାମ କରନ ଏଠି 15000 ଦେବ ତମ ଦିନ କାଗରେ ଛିଡେଇଲା କାଲିକି ଇଏ କୌଣସି ଗୋଳିଆ ନ କାଢିକିରି 15000 ଟଙ୍କା ମତେ ଦେଇଦେବାକୁ ପଡିଲା ବାସ୍ ହଁ ରେ ମୁଁ ତତେ କିଅଁ କହୁଛି ହଁ ରେ ମୋର ଗୋଟେ ଗାଁ ରେ ଗାଡି ମୁଁ ତତେ ହଁ ନକଳ ଗାଁ ତୁ ବୁଝୁନୁ ଗାଁ ରେ କାଲି ସକାଳୁ ଏ ଭୁଲ ହବନି ଏ ବର୍ଷ ହେଲେ କାଦକିଆରେ ମୁଁ କରିବି ନା ନାଇଁ ରେ ହାଁ ଆର ବର୍ଷ ମୁଁ କରିବି ନା ନାଇଁ ରେ ସେଇଟା ତ କଥା ସେଇ କରୁଛି ସେଇ କଥା କହିଦବ ଏ ପୁରସ୍ତମ କାଇଲା ନାହିଁ ଇଏ କଣ କରିବ ଇଏ ସେ ପୁରସ୍ତମ ଭାବି ଦଉଛି ମୁଁ କିଏ କରିଦବ ମୁଁ ନେଇଯିବି ଏ ତୁ ଏଇଠି ବାଇଁ ଦବ ସେଇଠି ବାଇଁ ଦବ ଏବେ ଗୋଟେ ଦିନର କଥା ନାହିଁ ତତେ 15000 ଦେଇଦେଲେ ମୋର ଏଟା ହେଇଯିବ ହେଲା ମୋର 4-4ଟା ଗାଡି ଅଛି ଆଙ୍କର ଧନୀ ଲୋକ 4-6ଟା ଗାଡି ଅଛି ଆଙ୍କର ଖାତର ନାହିଁ କାଉ ନକଳ ଭାଇନା ଶୁଣ ରେ ହେଇକି ଟଙ୍କା 15000 ଦେଉ କଟି ପିଟିଆ କହୁ 15,000 ତାଙ୍କେ ଦେ ଓରେ ତତେ 15000 ଦେବି ରେ 15000 ଦେବି ଆଉ ଏ ଭୁଲ ହବନି ରେ ଯା ଚିରାଉ ତା ଚିରାଉ ନଉତି ଭାଇନା ତମେ ଟିକେ ଦିନକୁ ନାଗିଲା ହେଲା ଦିନକୁ ସାକ୍ଷୀ ଥାଇକିରି ଏତ ଚିଲ୍ଲା
କିସ କରିବ ଭାଇ ଏଇ ଯେ ଚଷା କାମ ବୋଲି କହିଲେ ସବୁ ରାତି ହବ କୁହ ହେଲା ନା ନାଇଁ ରେ? ହଁ ହେଲା ତୁ ଆଣିଦବୁ ହଁ ବାସ୍ ହେଲା ହଁ। ହେଲା ହଉ ଆଉ ଆମେ ଗାଡି ଯାଉଛୁ ଖାଲି ହେଲା। ସେଟା ମୁଁ ମେତା କରିଦେଇକି ତମର ବୁଲେଇ ଦେଇକି ତୋତେ ଝୁଆର ତୁ ମୋ ଗାଡି ମୋ ବୁଲାନା ତୁ ମୋ ତୋ ମୋ ତୁ ତୋତେ ଝୁଆର ମୁଁ ସେ ଆଙ୍କର ରବିବାର ଗାଡି ଆଣି ବୁଲେଇଛି ନା ତୋ ଗାଡିରେ ମୁଁ ବୁଲେଇବା ନାଇଁ ରେ ତୋତେ ଝୁଆର ଆମ ଭିଡିଓଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ ଦୟାକରି ଆଜିକାଲି ଗାଁ ଗହଳିରେ ଏମିତି ହେଇଥାଉଛି ଗାଡି ମାନେ ରୁଆ ରୁଇ ଟାଇମ ହେଲାଣି ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରପୋଜାଲ ଗୋଟେ ବନେଇଛି ଭିଡିଓଟି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କାହାକୁ ଆଧାର କରି ଆମେ କହିନୁ କି କାହାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରି ମାନେ କାହାକୁ ଦେଖେଇକି କହିନୁ ଗୋଟେ ଏ ଯେ କମେଣ୍ଟ ପ୍ରପୋଜରେ ଗୋଟେ ଇଏ ହିସାବରେ ବନେଇଛୁ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଥିବ କଲେ କ୍ଷମା କରିବ ବଟ୍ କିଏ ଭିଡିଓଟା ଦେହକୁ ନବନି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।